Wow, sıcakmış. Yandım. Herkese merhabalar. Ben Herawler Wildrunner. Bugün Wildrunner'ın 14. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En son Scott Shelby'deydik ve yaşlı kurt gözünü bir intikam ateşi bürüdü. Muhtemelen onunla alakalı bir bölüm oynayacağız diye tahmin ediyorum. Onun dışında Madison en son Ethan'ın kaçmasına yardım etti. Ethan deseniz zaten çatıdan düştü, sonra bir taksi çaldı. Norman da olayın üzerine gidiyor. Norman en azından artık katilin hani yüzünü olmasa da bir vücudun yapısını falan gördü. Oradan Ethan değildir diye tahmin ediyordur bu çocuk. Öyledir yani. Bilmiyorum. Lauren'ı arabada unuttum. Çıkartamadım. Fark ettiniz zaten siz de onu. Bir geri dönmek zorunda kaldım. Merak ediyorum ne olacak ya. Yani şu an düşünüyorum. Düşünürken de sizinle paylaşıyorum. Her şeyi düzgün ilerlettim diye düşünüyorum. Sadece bir kişiyi Ethan'la vurmadım. Onun dışında ipuçlarını bulduk. Takipleri yaptık. İşte Ethan'la polisten kaçmayı başardık. Norman'la hala işin üzerindeyiz. Delil topluyoruz. Scott'ın başı biraz derde girdi ama o da herhalde etkileşimin bu şekilde olması gerektiği düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Old Wolf Scott Shelby. Scott da güzel adam. Sevdim ben. Bu su niye bu kadar sıcak? Kendimi yakıp duruyorum şu an. Tamam, hazırım. Oyun içinde hazırım. Gayet fokusum şu an. Yok edeceğiz. Yaşlı kurt kızmış. Araba Lauren'ın da ama. Selamünaleyküm arkadaşlar. Oha. Evin içine de girmeni beklemiyordum yalnız Scott'cığım. Agresifiz abi. Tamam. Scott Reis'e bunu yapmayacaksınız oğlum. Mis gibi. Daha iyisi düşünülemez. Kaç kurşunumuz kaldığını bilsek çok güzel olur. Oyuna ciddi bulursun şu an. Öyle böyle değil yani. Türk filmi usulü oldu bu biraz ya. Scott, arada bir mermi mi değiştirsen acaba? Şarjör, mermi değil. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Fucking asshole. Please! Hak etsin oğlum bunu. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No! No! He's innocent! He's not a killer! Not a killer! Sana ne yapsam bilmiyorum ya. You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Last chance. I don't know! I swear! I don't know anything! Stop! Stop! I beg you. I'll tell you everything. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to
to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. An unfortunate accident. He just wanted to play. He told me everything. He was crying. He was so sorry for what had happened. Whatever he did, Gordy is my son. Diğerleri neyse. No one will miss him. Kaşınıyorsun. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. The street trash, like so many others. Oh. You disgusting pile of shit. Orijinalde böyle bir şey demiyor ama bu söylediği daha iyi. What about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. Shepard. Peki. My heart! My heart! Quickly! I need my pills. In that drawer, there. Şu an sana onları verebilirim de vermeyebilirim de biliyorsun değil mi? I'm no better than him if I let him die. Bunu dediğin için verdim abi. Yapacak bir şey yok. Benim main takip ettiğim karakter Norman. Lütfen. You saved my life. I already regret it. Fena bölüm değil de. Çatır çatır. Sona yaklaştığımızı hissediyorum iyice. Artık isimler çıkmaya başladı, gerekli kişiler çıkmaya başladı. Tek sorun acaba ben oyunu nasıl ilerlettim? Gerçekten üzerimde baskısı var şu an. Ben o konulara çok takık bir insanımdır. Hep mükemmelliyetçi yapmaya çalıştığım için bir şeylere. Bilmiyorum. Shepard. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her, you know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. Bu biraz sıkıntı oldu. Yok tatlım, böyle yürüyeceksin. 19 numara demişti. İlerideki hanımefendi olabilir. Orkide olduğunu fark etmemiz birazcık tuhaf olabilir. Bilmiyorum, denk de gelmiş olabilir tamamen. Bence bu hanımefendi ya. Değilmiş. Tüh be. Bu taraf o zaman. Aynen.
O kadında çok bir Anne Shepard şeyi vardı, tipi vardı. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Your other son, Mrs. Shepard, John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. Origami kitabını gördünüz mü? Tam yanında oturuyorum, üstünde oturuyorum hatta şu an. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Mrs. Shepard, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Kadın bir şey çok hatırlayamıyor ki şu an. Dur bakayım. İlaç deyip duruyor, acaba bir etkileşim kurabilir miyim şeyle? Bunun ilacını veriyorsunuz mu kardeş gibisinden, ya da acaba Orkize'yi getirebiliyor muyuz buraya? Bir bağlantısı olabilir mi? Deneyeceğim. Balım. Does Mrs. Shepard ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Oha. Did she ever mention her sons? Sons? Well, she often mentions John. I think he drowned. Does she ever talk about her other son? I didn't know she had another one. I've never heard her mention it. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Kız taktiği vardı abi Orkide. Odada origamiler de vardı gerçi, bak onları da kullanabilirdim. Dur bakalım nasıl olacak. What a lovely orchid. My sons loved orchids. Güzel, bir şeyler çıkmaya başlıyor. When John died, I laid orchids on his grave. Wow, peki. Are these your children, Mrs. Shepard? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them. Always drinking. They didn't have an easy life, you know. Origami görmüştüm. Origamilere bakayım. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Oğullarıma demeye başladı bu arada. Yes, your boys, Mrs. Shepard. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny.
origami kitabı var. Onunla bir etkileşimim var. Hop. Yes. Yakaladım. Crane. Hummingbird. Kedi var mı kedi? Dog. Kedi varsa kedi yapacağım. The frog. Yok mu? Dexter yapalım o zaman ya. Ama kedi olsaydı kedi yapmayı isterdim yani şu an. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max. All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? Çok tatlısın. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Boynunda kolye var mıydı? Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Hayda. Ne güzel. Madison biliyor ve biz bilmiyoruz. Bizi bu kadar şaşıracak. Tanıdık biri o zaman. Şu an gidiyor yani. ...961 Rainbow yolu. Odanın tasarımına bakar mısın abi? Şu an çok böyle tabiri doğruysa tribe girdim açıkçası. Ne var abi orada? Şişe var. Aynalar var. The last trial. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? What? There is a deadly poison in this file. It will kill you in exactly 60 minutes. If you drink it, you will get the last letters of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the file or decide to leave. The choice is yours. 60 dakika bir süre veriyor. 60 dakikalık bir süresi var. Abiye yetişemezsek?
Yapacak bir şey yok ki bu. The last letters have been sent to your phone. Adres çıktı mı? I did what I had to, Sean. Your dad's coming to save you. Aga be. Çaldığımız taksi değil mi bu? I'm nowhere and I'm out of time. Damn fucking shitty letters from this fucking address. Come on! There's gotta be a way to do this. Several different addresses fit these letters. God, they're scattered all over the city. I don't have time to check them all. Araç sesi mi o? Vapur. Tren. I may only have time for one address. If Sean's not there, I'm done. It's a crapshoot. Hangisi lan acaba? Gemi değil mi o ya? Vapur sesi abi bu. Kağıdı aç bakayım. Kağıda bak bakayım. Kağıdı göster bana. 852. Abi burası ya. Burası olması lazım. Kağıda Theodore. O da Theodore. Roosevelt. Lane diyor abi. Git buraya git. Doğru mu gittim acaba ya?
Abi vapur sesi işte yani. Doğru gitmişimdir herhalde. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles! Tamam, sakin ol Norman. Sen benim main karakterimsin oğlum, sakin ol. All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Ya var ya. Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole. I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. Odadan çıkıyorsun. Tamam mı? Ve ben katilin kim olduğunu buluyorum abi. Oğlum sakin ol lan. Of. İyi misin oğlum? The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Peki, sakin ol. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. There was always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. Ay, o ses tren mi ya? The killer is white, age between 30 and 45. Beyaz tenli, He's 30-45. intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Bunluk coğrafi analizlik bir şey yoktur herhalde. Vakti kalıyor, işten vakti kalıyor. Bunlar ipucu olmalı. İpuçlarına gel bakalım. Ekstradan bana ne verebilirsin? Two receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. Hemen bir coğrafi analiz yapalım. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Ari was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. İnceleyelim abi. Sondurayım şu sigarayı. Analiz imkansız. Oynat.
Oynat. The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Başka bir şey olması lazım. Hala kalıcı görüyor sadece. Altın saat. Gold watch. I'm sure I've seen this before somewhere. Ha siktir. Hadi canım. Polis mi bunları yapan? The watch they give for promotions to lieutenant. The Ha killer is a siktir. cop. Gaz makbuzları ile ilgili analizi tekrar yap. O bölgedeki polisler falan. Dur. Devamını nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum. Şurada bir soru işareti çıktı, o ne? Looks like the killer is a cop. Carter Blake. That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. Şşş, sakin ol, sakin ol. Show me your left breast. What? Your left breast. Killer's got the same gold watch. Yeah, and so does every other cop in this precinct who's made lieutenant. So does every person who's ever bought one in some shitty mall. What's your fucking point? It's a pretty odd coincidence. What are you trying to say? What are you accusing me of being the origami killer? Yeah, I think you're the killer, Carter. Seni suçluyorum lan Carter. Norman, you're about to make the biggest mistake of your life. Lieutenant Carter Blake, you're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used as evidence against you in a court of law. Norman, you should be locked up. You're a fucking lunatic. Jesus Christ, Jayden, you completely off your head? Accusing Lieutenant Blake of being the origami killer? I have proof, Captain. Your proof is a load of bull, Norman. All you have is a load of crackpot theories. Yanlış bir şey mi yaptım lan acaba? Pack your bags and go back to Washington. Your superiors will hear about all this, believe me. Oğlum doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım acaba ya? Let me stay with you, Scott. I don't want to go. Look, it'll only take a couple of days. Long enough to get this resolved. I can't just wait while you confront my son's killer. It's the only way, Laura. Trust me. Now go stay with your mother for a few days and I'll come and get you. Ağzı niye biraz geriden oynamaya başladı ya? Tell me who the origami killer is. I want to know who killed my son.
Listen, when I'm done, I'll tell you everything I know. I promise. Yanlış bir şey mi yaptım acaba ya? Ulan doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum hiç fikrim yok. Ethan'ı doğru yere mi gönderdim? Norman'la doğru suçlamayı mı yaptım? It's too far away. I'd never make it in time. Dad, I've got to get Dad. He's the only one that can save John. Gotta move. Need to get help fast. John's gonna drown. John's gonna drown. Hold on, bro. I'll find someone. Then we'll come back. Dad, it's John. He fell into a pot. Oh, He's get coming. out of here, you little pest. Leave me alone. Come, Dad. Come on. John's gonna die. John's gonna die. Well, that'll be one less greedy mouth to feed, won't it? Go away. Please, Dad. I'm begging you. John's gonna die. John's gonna die, Dad. Crap. Buradan da bir aile dramı çıktı ya. Please, Dad. You've got to save John. Tam da bir orospu çocuğundan yardım istemişiz, ne güzel. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Don't forget about this guy. Ya of be. Videonun kaçıncı dakikası oldu bilmiyorum ama şu an için bende daha fazlası gitmiyor. Biraz ara verip bölümlere devam edeceğim. Siz bir sonraki bölümü kanalda bulabilirsiniz. Oynatma listesindeki bir sonraki videoya tıklayabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.